Pale kwenye huko, weye ni mtu wa maana sana maisha, unasikia? Jikaze sana ukuwe kuwa mtu wa furaha, na nishajifunza hivi, furaha ni kitu kie mtu yeye peke anajua create, unasikia? Juu furaha unapasha kuwa na furaha kuanzia jipreme mpaka le 30. Me ile ndio kusema utakuwa na furaha, hakuna shida zitakuwa kutokea. Shida ziko pale vile, na dunia ilifo kuonesha vyote hivyo nachagulaka, dunia inakuonesha ilifo unavimerite, unasikia? Ndio kwa maana kama unapenda kuwa mtu wa furaha, kuwa mtu wa kujikaza sana, ukuwe wewe peke na kujifunza kisa toko mamoma za mubaya, unajifunza kisa wa kuapresi ile moma, unasikia? Saa hii wazi saa hii kisuko pale vile, wanza apresi, shukuru Mungu kisu lianguka kwa hii video uko saa hii, unashukuru Mungu, shukuru Mungu kwa vile vyote vile unakula kisu naishi pale. Uanze kwanza na gratitude mkila moma yote, kwa moma mzuri ya mubaya, ikuwe muda mzuri ama mbaya, muda ambao wenye aujisikie kuwa mtu wa gratitude, ile inaleteaka mtu furaha, unajisikia sako mzigo unatua, unasikia? Kama unalamuka pale, ambia ndugu yako, ambia dada yako kama unampenda, ambia kakao kama unafurahi kuservice utakufanyia, tapa mamako kama kungali naye, babako, kila mtu yote mwenye una appreciate, benire watajiri, benire furahia, kuwa ambo na wamaskini, kuwa ishi na watu mzuri, utona gisi happiness, furaha itakuwa na wewe kile itwayo leo. Gisi uko naishi mwili situation tuko pale vile, furaha itakuwa na wewe. Juu mimi gisi mimi kwa kumali hivi niko jifunza kila siku gisi ya kwa le mevu asio na furaha na nzile pe interieur. Gisi uko pale kama uko mwenza kijana, uko mwanaume, uko papa, uko mama, kaka, gisi uko pale vile, jikaze uko na pe interieur. Na pe interieur naanza hai gisi uko na reaction face au problème, gisi utareagire mbele ya problème, utakonesha. Ndio maana unakutanaka amekuwa ke ditu bien kutafuta watu, kukimbiza pesa hai kila kitu kyote ukipenda ukifate kile kitu na njukisi kitu kiko na jeloani mkwa tu uko bien, unasema basi kitakue kwa kwanza uko bien kwanza na wewe peke. Kwa vitu vingine hawazaki, hata ulikuwa tu kiwaza tu kitu unakipata, au ongea hata unaambia tu mtu wanisaidie na service, ni mtu akufanya mwako sasa unahitaji ile service, ule mtu anakatala, maana ile saa uko najua. Na kitu kingine naharibishaka sana furaha inaanzaka ni ile kuwa na boga, ile boga kabisa. Boga ni kitu kibaya unasikia? Jikaze sana ushanje boga, usitorize boga ipate nafasi maisha yako, unasikia? Kuwa mtu wa kuankuraje maisha yako, kuwa mtu wa kuankuraje wengine, kuwa mtu wa kufurahia furaha za wengine, na ndio kisi utaona gishanje itaendelea kuwa pale vile maisha yako. Juu furaha iko ni ile saa mimi naona furaha kwa sasa ni fasi reaction fasi problem, unasikia? Bila ya problem inakutekea sasa. Siku mchuruzi utoka kunyumba kwa bien, ulisikiliza manyimbo za Luanje, ulishaomba uisha sifu, unafika kukazi ile sawa, nakwambia uende servire kilia, kama ni kilia, kama kwa mfano sitaki yako vibaya, mimi napata tu example, kama ulimservire kama ni masani ya butongo njoko unauzisha, sio jikutana watamu mpatie hayo zina kishashe na katika zinakuharibikia mikono, unasikia? Na kiliana na seksi watu nao wanakuwa complicated, si moyo wa binadamu mdanganyifu, anakuambia sitauza tena, mimi naona dakika kingine siku, unasikia? Na mwisho sikizana nyinyi na pesa iko sasa. Mimi sio mimi kazi yangu mimi nilikuwa fanya beli ya accessoire. Siku mwana mtu mwana alipatia simu nimtilie screen guard, kisha sikizana pesa, mimi namtilia, kisha sasa fingerprint yake haikutumikaka, me iko natumikisha kode inafunguka bien, shime inafunguka bien, ninatumika bien, me juu ile fingerprint ule mtu kanivuruga pale pale mwili dakika. Sasa nikajiuliza mtu alitie hivi ama alikuwa tafuta kitu ataprofite vile. Unasikia? Pale vile kaleta visanga sasa, nikasema mimi hivi nishaviacha, siku tena mtu wa kupigana, siku tena mtu wa kuchokozana, mimi nishakuwa responsible sai. Basi hata ile kitu moja kipotea sai, haiko nje kusema sema maisha yangu ndio napotea, ile ni material, mimi kile tu ni kitu tu kikikuwa kinanisaidia kusafari yangu ya kuendelea mbele. Basi nikamwambia basi kama unaona vile haikutumike
na unasema hautanilipa tena, basi mapenzi yako njoo ifanyike. Unataka njoo ufanye. Kama utanipatia pesa usinipatie, kama utanipatia poa wende tu. Na kila akaenda akanifukuza na akaenda. Mimi nikasema okay. Joko sasa mbona jikutanaka uko bien kwa ambo uko. Mimi ukitoka tu mwako unaingia kwa barabara. Unaingia kutana huko batu kama walilala mubangi, kama walilala mabangi, kama walilala mapombe. Mtu munjia tu anakufanzia vitu. Unajikuta uko na respect, uko confiant, uko na confidence. Basi nasema basi acha tu niachie pale. Njoo mtu wa furaha. Njoo lakini sio kwa kutengeneza furaha. Ndio. Au unasema huko fasi huko unaenda fasi ya karibu, unajua tenda lipisha kwa pesa pale pale, unakupatia pesa ama tenda uzisha kwa vitu fulani pale pale, unapata pesa, mnalipa transport wako ya mingi na mtu mnaongea naye mnasikiza, sio unafika kule ni mtu anashangia program, unasikia. Ile yote ni fasoni kwa kuonesha kama kuwa mtu wa furaha ni mtu pekee ndio mwanatakaka. Me situation zote mwa hii dunia za kutosha mwili Mungu ziko hivi kila siku, maake avo toke mnyumba kwa kizuri, avo toke mnyumba omba, unasikia, avo ende fulani omba, avo fanye racontre na mtu omba, avo pande moto omba, avo pande gari omba, avo pande bisi omba, unasikia. Juu ile itakuwa na kusaidia Mungu, vitu viko invisible viko alaini, Mungu epeke anakutosha, anavitosha. Jole kwa wana mwa Amerika ndio anasema you turn my pain in my purpose. Unasikia, ndio anashukuru Mungu kuona gisi mubuchungu yake inageuka mu purpose, ndio sa happiness ile sa buchungu inageuka mu njo tala yako, inageuka mu njo force yako, njo pale njo vrai. Kama uko Kristo, kama uko Mkristo, njo pale pona kuoneaka. Unasikia musali tu ya buchungu. Sasa watu kwa kuchokoza, una shida na mtu, ni mtu anakia na kuchokoza, unasikia, ni ile saa pale vile njo saa unaonaka ile hali na kuwa, unasikia, njo ile you turn my pain in my purpose, unasikia, njo kisiko pale vile. Jikaze sana kuwe mtu mwenye unajikubali gisi huko. Kitu ya kwanza kuwa mtu wa gratitude. Kitu ya pili appreciate wengine wanafanya. Kitu ya tatu maki njo kitu indeza tia taa kwanza, kitu indeza tia taa kwanza ni kuwa mtu kutia Mungu mbele mu kila kitu. Unasikia? Niwakwambia kavu toke omba, urudie ombo, kula ombo, kipanda gari, kifaa kile kitu kitafanya. Omba. Ukitalala, omba na usiku naye. Bile bibi yao vinatokea. Surtout ukiangalia watu wa mingi wanazoea gonjwa, ni mtu sasa lala usiku, alale iko bien, anaamka asubuhi kwa na magonjwa. Unasikia? Ile vyote. Unasikia? Ndio maana kuwa kwa usiku kwa mtu wa furaha. Leo tu ndakuwa na furaha, siku mimi nakuwa na pesa. Bro, sio napata ile pesa. Kazi zingine problemi zinakuwa. Ifo lipe wa travailler. Ifo patie mtu kazi. Kwa mwingine mtu mteza patia kazi, ule mtu anakuwa nyuma na kuharibishia kazi. Unasikia? Sasa bile vyote ukivisema sio utavitoa tu ovyo ovyo, maisha yako yote inakuwa inaharibika. Mmekuwa mtu unatia papa shaka, unatia Mungu mbele, uko mtu wa kufurahi malgré mvule kinyesha. Hata ulikuwa na programu ya kuenda matope na kuwa wewe unashukuru Mungu, unasema asante kwa mvule na nyesha, hii ni baraka tena. Una avance mvule kinyesha, jua kikuwa ya mingi, mpepeo kwa ya mingi maana ujue gisi ya maana furaha iko fasi ya iko mbele ya problem. Gisi unajua reagir kwa vitu vyote vinakufikia maisha, njoo hii gisi unajua kamata mbele ya problem. Sasa mko mwasasere, asasere iko inapanda, sha asasere ina bloquer mule muhewa, inakale mule muhewa, uta reagir amo ae donc mwile asasere tuseme utareagiri amwaye noko mwele asasi. Unasikia? Ile ndio kisi maisha iko vile. Jikaze sana, uanze kujengea furaha. Vitu vyote, kila kitu tena kuia, nyingine pasio. Nyingine ya kupenda unge mu next level. Unajua maisha kwa mtu wa unapenda wakia mu comfortable, comfort zone. Penda wakie tu fasi moya, ubakie mu vitu vimoya, ubakie na tabia zile bro. Gisi miaka iko naongezeka, siku ziko zinashanje. Ndio changement kwa changement kwa kumili yako, kunywele zako, kusura yako, kumaisha yako, kila kitu changement na kwa. Sasa inakoka ukiachieve hiki fu ingie mkingine.
kiachieve kingine juu kiangalia depo natoka huko mtoto mpaka pale kuna special pale ya mingi sana. Mungu atubariki. Chikazi like, comment na share. Peace.